Now I would like to continue works of Master Sheng Yun about emptiness. This is the last section about emptiness and existence. The Mahayana Exoteric Adornment Sutra says, without emptiness, there is no form. Without form, there is no emptiness. The two are like the moon and the moonlight. From beginning to end, they are always together. It is only because the phenomena are empty that they can manifest, and it's only because they are impermanent that they are reveal their empty nature. Existence could not be outside of emptiness, and emptiness is naturally empty outside of the existence. Emptiness and existence always work hand in hand. The teaching of emptiness is like an X-ray. With an X-ray, we can see into the hidden depths on the body. Through the truth of emptiness, we can see into the reality of all phenomena. Jadi kali ini mau lanjutkan tentang karya Master Sheng Yun tentang emptiness ya, khusus kali ini tentang emptiness, kekosongan dan keberadaan. Sutra Mahayana Exoteric Adornment mengatakan bahwa tanpa kekosongan tiada wujud, tanpa wujud tak ada kekosongan. Ya, nah keduanya sama seperti kayak bulan dan cahaya bulan. Dari awal sampai akhir mereka selalu bersama. Itu karena fenomena adalah kosong, ya mereka bisa memanifestasikan, dan itu hanya karena mereka impermanen, yang mereka mengungkap sifat kekosongannya. Keberadaan tidak bisa di luar kekosongan, dan kekosongan tak sungguh-sungguh kosong dari sisi keberadaan. Kekosongan dan keberadaan selalu bergandengan. Ajaran kekosongan ibarat seperti X-ray. Dengan X-ray kita dapat melihat sesuatu yang ada dalam tubuh melalui keberadaan kekosongan. Ya, melalui kebenaran, ya, kebenaran kekosongan kita dapat melihat realitas dari semua fenomena. Emptiness is like the digit zero. The nature of zero is nothingness. But if we place a zero after 1, we get 10. If we add another zero, we get 100. And another gives us 1,000. From this, we can see that although zero may seem endless, it can be very useful. Emptiness is the same. Although some may say that emptiness is nothingness, emptiness can embrace everything in the universe. Kekosongan seperti angka 0. Sifat dari 0 adalah nothingness, ya, ketiada apa-apaan. Nah, tidak. Tapi jika kita bisa menempatkan angka 0 setelah angka 1, itu akan jadi 10, tambah lagi 0, jadi 100, dan yang bahkan 1000 dan lain sebagainya. Dari sini kita dapat melihat walaupun 0 atau 0 tampaknya tak berarti, kan, nothingness. So, ya, ia dapat menjadi sangat berguna. Kekosongan adalah sama loh. Walau ada yang mungkin berkata kekosongan adalah ketiadaan apa-apa, kekosongan dapat merangkul segala hal di alam semesta. We can experience emptiness in our everyday lives. For example, a baby girl gradually grows up, and we call a little girl. When she gets into her teens, she is known as a young woman. After she reaches her 20s or 30s, is called a miss. And if she marries, she is known as Mrs. So-and-so. Having children, she becomes mother. When her children grow up and get married, she will gain more roles, such as
mother-in-law, and even grandmother. From the shifts and changes in these titles, we can understand the truth of emptiness. Ya, nah, kita dapat mengalami lah, ya, kekosongan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, bayi perempuan bertahap tumbuh besar dan menjadi seorang little girl, gadis kecil. Ketika ia belasan, dia menjadi ABG, ya kan? Nah, setelah itu berumur 20 atau 30, ia akan disebut nona. Ya, dan jika ia nikah, dia disebut nyonya bla bla bla, so and so. Nah, punya anak dipanggil ibu. Ketika anaknya dewasa nikah, ia akan mendapatkan lebih banyak peran seperti mertua, bahkan nenek. Dari perubahan-perubahan sebutan seperti ini, kita dapat memahami kekosongan. Oke, nanti lanjut berikutnya.